Hai adik-adik dan juga saudara-saudara semua dimanapun berada yang pengen sukses dan pengen belajar berstudi di Jerman, ikuti terus channel saya ini yang akan memberikan kursus bahasa Jerman dari level yang dasar sampai nanti di level yang tingkat mahir. Ikuti setiap video yang akan saya tayangkan di dalam channel saya. Belajar di rumah bahasa Jerman. Salam sukses selalu buat kita semua. Kita sampai pada bagian kosakata Wortschatz, pelajaran 2 level A1. Wortschatz atau kosakata tentu sangat penting sekali dalam belajar bahasa. Karena itu cobalah untuk menghafalkan kosakata. Untuk level A1 minimal atau sangat disarankan bahwa teman-teman harus menguasai setidaknya kurang lebih 2000 kata. Ini adalah kosakata pada pelajaran 2 level A1. Kata kerja, ini bagian yang di kolom sebelah kiri untuk kata kerja. Nachfragen, itu artinya menanyakan. Wiederholen, mengulang. Anschreiben, menuliskan. Schreiben, menulis. Können, dapat. Müssen, harus. Ansehen, memandang. Sehen, melihat. Zeichnen, membuat sketsa. Antworten, menjawab. Oke, saya akan membaca lagi 2 kali masing-masing dari kata kerja ini. Yang pertama, saya akan sebutkan bahasa Jerman dan bahasa Indonesianya. Setelah itu, saya hanya membaca bahasa Jermannya, dan silakan saudara menyebutkan bahasa Indonesianya tanpa melihat pada layar. Jadi dengarkan apa yang saya baca, baik itu bahasa Jerman dan terjemahannya. Setelah itu ketika saya baca bahasa Jerman, saudara berusaha untuk mengulang apa yang menjadi terjemahan dari kata tersebut. Nachfragen, menanyakan. Nachfragen. Wiederholen, mengulang. Wiederholen. Anschreiben, menuliskan. Anschreiben. Schreiben, menulis. Schreiben. Können, dapat. Können. Müssen, harus. Müssen. Ansehen, memandang. Ansehen. Sehen, melihat. Sehen. Zeichnen, membuat sketsa. Zeichnen. Antworten, menjawab. Antworten. Oke. Sekarang saya membaca bahasa Jermannya saja dan saudara coba untuk menerjemahkannya tanpa melihat pada layar. Nachfragen, wiederholen, anschreiben, schreiben, können, müssen, ansehen, sehen, zeichnen, antworten. Sekarang pada bagian kata benda, sekali lagi dalam menghafal kata benda, hafalkan kata sandangnya supaya tahu apakah itu kata benda maskulin, apakah netral, ataukah feminim. Kemudian hafalkan juga bentuk pluralnya. Jadi dalam bahasa Jerman, ketika kita menghafal kata benda, hafalkan kata sandangnya supaya kita tahu apakah kata benda itu maskulin ataukah kata benda feminim atau netral, dan juga bentuk pluralnya. Wörterbuch,
Ya, das Wörterbuch. Bentuk pluralnya die Wörterbücher. Sekali lagi, das Wörterbuch, pluralnya die Wörterbücher, artinya kamus. Ya. Anung, ya, die Anung, pluralnya die Anungen, artinya ide. Kalau orang bilang keine Ahnung, itu artinya tidak tahu. Tapi ini ya biasanya sesama teman akan ngomong seperti ini, karena ini agak kasar ya, bisa dikatakan sebagai percakapan informal saja. Keine Ahnung. Heft, das Heft, die Hefte, buku tulis. Radirgummi, der Radirgummi, die Radirgummis, penghapus. Kugelschreiber, der Kugelschreiber, die Kugelschreiber, ballpoint. Tafel, die Tafel, die Tafeln, papan tulis. Schwamm, der Schwamm, die Schwämme, spon. Papier, das Papier, die Papiere, kertas. Tisch, der Tisch, die Tische, meja. Sekali lagi, das itu untuk kata sandang kata benda netral, die itu untuk kata benda feminim, sedangkan der itu untuk kata benda maskulin. Mau tidak mau kita harus menghafalkannya. Mana kata benda yang netral, mana yang feminim, dan mana yang maskulin. Demikian juga untuk akhiran pluralnya. Kata sandang plural, kata sandang tertentu, itu semuanya di. Oke, saya akan membaca kata tersebut, dan saudara mencoba untuk menghafalkan terjemahannya. Saya baca 2 kali, pertama dengan terjemahan, yang kedua tanpa terjemahan. Wörterbuch, das Wörterbuch, die Wörterbücher. Kamus. Wörterbuch, das Wörterbuch, die Wörterbücher. Ahnung, die Ahnung, die Ahnungen. Idee, Ahnung, die Ahnung, die Ahnungen. Keine Ahnung, tidak tahu. Keine Ahnung. Heft, das Heft, die Hefte, buku tulis. Heft, das Heft, die Hefte. Radirgummi, der Radirgummi, die Radirgummis, penghapus. Radirgummi, der Radirgummi, die Radirgummis. Kugelschreiber, der Kugelschreiber, die Kugelschreiber. Tafel, die Tafel, die Tafeln. Schwamm, der Schwamm, die Schwämme, spon. Schwamm, der Schwamm, die Schwämme, spon. Sekali lagi. Schwamm, der Schwamm, die Schwämme. Papier, das Papier, die Papiere, kertas. Papier, das Papier, die Papiere. Tisch, der Tisch, die Tische, meja. Tisch, der Tisch, die Tische. Selanjutnya, masih kata benda lagi. Saya akan baca 2 kali, yang pertama dengan terjemahan, dan yang kedua silakan teman-teman yang menerjemahkannya. Tanpa harus melihat ke layar, silakan dengarkan dan
usahakan mengingat terjemahannya. Stuhl, der Stuhl, die Stühle. Kursi, Stuhl, der Stuhl, die Stühle. CD player, der CD player, die CD player. Pemutar CD, CD player, der CD player, die CD player. Lampe, die Lampe, die Lampen. Lampu, Lampe, die Lampe, die Lampen. Tasche, die Tasche, die Taschen, tas. Füller, der Füller, die Füller, pulpen tinta. Füller, der Füller, die Füller, pulpen tinta. Sekali lagi, Füller, der Füller, die Füller. Bleistift, der Bleistift, die Bleistifte, Pensil. Bleistift, der Bleistift, die Bleistifte. Fernseher, der Fernseher, die Fernseher, pesawat televisi. Fernseher, der Fernseher, die Fernseher, pesawat televisi. Sekali lagi, Fernseher, der Fernseher, die Fernseher. Handy, das Handy, die Handys, ponsel. Handy, das Handy, die Handys. Kursraum, der Kursraum, die Kursräume, ruang kursus. Tür, die Tür, die Türen, pintu. Tür, die Tür, die Türen. Kolom selanjutnya untuk masih kata benda. Haus, das Haus, die Häuser, rumah. Haus, das Haus, die Häuser. Liste, die Liste, die Listen, daftar. Seite, die Seite, die Seiten, halaman. Film, der Film, die Filme, film. Film, der Film, die Filme. Kopf, der Kopf, die Köpfe, kepala. Kopf, der Kopf, die Köpfe. Farbe, die Farbe, die Farben, warna. Farbe, die Farbe, die Farben, warna. Kemudian ada beberapa keterangan, kata keterangan. Immer artinya selalu, nicht itu tidak, interessant itu menarik. Immer selalu, nicht tidak, interessant menarik. Immer, nicht, interessant. Oke. Selanjutnya untuk schreiben, jadi dari kosakata itu, cobalah teman-teman menuliskan 10 kalimat dengan menggunakan kumpulan kosakata dari pelajaran 1 dan pelajaran 2 level A1. Silakan lihat di video saya yang sebelumnya untuk kosakata pelajaran 1 level A1. Oke. Tetap semangat dan terus maju dalam belajar bahasa Jerman. Untuk kita nanti masuk ke pelajaran yang ketiga di level A1. Sampai ketemu lagi.